હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમારા માટે તારીખ 15/2/2025નું એકમ કસોટીનું મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્નપત્ર લઈને આવી ગયા છે, જેનો વિષય રહેશે હિન્દી, જેના કુલ અંક રહેશે 25 અને સમય રહેશે 1 કલાકનો. આ સંપૂર્ણ પેપરને આપણે સોલ્યુશન સાથે જોવાના છે, તો વિડીયોમાં એન્ડ સુધી જોડાયેલા રહેજો. ચાલો માળખા તરફ આગળ વધીએ, જેમાંનો પ્રશ્ન એક છે, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए, જેના કુલ ગુણ રહેશે 3. પ્રશ્ન 2 છે, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, જેના કુલ ગુણ રહેશે 4. प्रश्न 3 છે, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए, જેના કુલ ગુણ રહેશે 5. प्रश्न 4 છે, सही जोड़ मिलाइए, જેના કુલ गुण રહેશે 3. प्रश्न 6 છે, गुजराती नामों के सामने कोष्टक में से चुनकर हिंदी नाम लिखिए, જેના કુલ ગુણ રહેશે 2. प्रश्न 7 છે, काव्य पंक्ति पूर्ण कीजिए, જેના કુલ ગુણ રહેશે 2. प्रश्न 8 છે, विरोधी शब्द लिखिए और उनसे वाक्य बनाइए, જેના કુલ ગુણ રહેશે 2. प्रश्न 9 છે, લિંગ પરિવર્તન કીजिए, જેના કુલ ગુણ રહેશે 2. તો હવે આપણે સોલ્યુશન તરફ આગળ વધી રહ્યા છીએ. જો તમારે આ સોલ્યુશનની સંપૂર્ણ પીડીએફ જોતી હોય તો આજે જ પ્લે સ્ટોર પરથી આપણું એપ્લિકેશન યુથ એજ્યુકેશન એપ ડાઉનલોડ કરો અને આ વિડીયોને લાઇક, શેર એન્ડ સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. તો ચાલો સોલ્યુશન તરફ આગળ વધીએ. તો અહીંથી આપણું સોલ્યુશન સ્ટાર્ટ થાય છે, જેમાંનો પ્રશ્ન એક છે, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के लिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए, જેના કુલ ગુણ રહેશે 3. જેનો પ્રશ્ન એક છે, पिताजी के छोटे भाई को क्या कहते हैं? ए चाचा, बी ए मामा, बी चाचा, सी भाई और डी दादा. तो जवाब है बी चाचा. प्रश्न बी, माता की माता को क्या कहते हैं? ए दादी, बी चाची, सी काकी और डी नानी. जवाब है डी नानी. प्रश्न 3, माता के भाई को खाली जगह कहते हैं? ए नाना, बी मामा, सी दादा और डी चाचा. जवाब है बी मामा. प्रश्न बी, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, જેનો કુલ ગુણ રહેશે 4. જેમાંનો પ્રશ્ન એક છે, घर खाली जगह पेड़ है, तो घर के पास. प्रश्न 2, अरुणा चौथी कक्षा में खाली जगह है, पढ़ता और पढ़ती. जवाब है पढ़ती. प्रश्न 3, किताब मेज के खाली जगह है, के ऊपर और नीचे. तो जवाब है के ऊपर. प्रश्न 4, मछलियां जार खाली जगह है, के नीचे और के अंदर. जवाब है के अंदर. प्रश्न 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए, જેના કુલ ગુણ રહેશે 5. જેમાંનો પ્રશ્ન એક છે, आप बड़े होकर क्या बनना चाहते और चाहती हो? तो તેનો જવાબ છે, मैं बड़ी होकर वैज्ञानिक बनना चाहती हूँ. प्रश्न 2, नहाने के लिए हाथी सूंड में क्या भरता है? जवाब है, नहाने के लिए हाथी सूंड में पानी भरता है. प्रश्न 3, आप कौन सा खेल सबसे ज़्यादा पसंद है? तो उसका जवाब है, मुझे कबड्डी का खेल सबसे ज़्यादा पसंद है. प्रश्न 4, हाथी किस तरह से आता है? जवाब है, हाथी धमक धमक करता हुआ आता है. प्रश्न 5, हाथी पानी कहाँ डालता है, क्यों? जवाब है, हाथी खुद के ऊपर पानी डालता है क्योंकि उसको नहाना पसंद है. प्रश्न 4, सही जोड़ मिलाइए, જેના કુલ ગુણ રહેશે 3. વિદ્યાર્થી यहाँ दो भाग दिए है, अ और ब. અમાં આપણને ફોટોઝ આપેલા છે અને સામે તેનો જવાબ છે. જેમાંનો પ્રશ્ન એક છે, ए અહીં પતંગિયાનું ચિત્ર છે, तो उसको तितली बोलते हैं, तो उसका जवाब है सी. प्रश्न 2 है, उसका जवाब है ओखली. और प्रश्न 3 है चम्मच, तो उसका जवाब है बी. प्रश्न 5 है, निम्नलिखित वर्णों का उपयोग करके शब्द बनाइए, જેના કુલ ગુણ રહેશે 2. જેમાંનો પ્રશ્ન એક છે, म, તો म से मछली, मटका, मयूर, मस्तक. प्रश्न 2, प, तो पतंग, प से पतंग, पपीता, पपीहा और पथ. प्रश्न 6 છે, गुजराती नामों के सामने कोष्टक में से चुनकर हिंदी नाम लिखिए, જેના કુલ ગુણ રહેશે 2. જેમાંનો પ્રશ્ન એક છે, પપૈયું, તો उसका हिंदी नाम है पपीता. प्रश्न 2 છે, केड़ू, तो उसका हिंदी नाम है केला. प्रश्न 7 છે, काव्य पंक्ति पूर्ण कीजिए, જેના કુલ ગુણ રહેશે 2. જેમાંનો પ્રશ્ન એક છે, अपनी सूंड खाली जगह घुमाता हाथी, તો તેનો જવાબ છે, अपनी सूंड उठाता हाथी, अपनी सूंड गिराता हाथी, अपनी सूंड हिलाता हाथी, अपनी सूंड घुमाता हाथी. प्रश्न 8 છે, विरोधी शब्द लिखे और उनमें से वाक्य बनाइए, જેના કુલ ગુણ રહેશે 2. જેમાંનો પ્રશ્ન એક છે, उठाना, तो उसका विरुद्ध हुआ गिराना. તેનું વાક્ય છે, गिरे हुए को उठाना चाहिए, हमें किसी को गिराना नहीं चाहिए. प्रश्न 2, आना, तो उसका विरोधी है जाना. उसका वाक्य है, कार्यक्रम में कुछ लोग आना चाहते थे परंतु कुछ जाना चाहते थे. प्रश्न 9, निम्नलिखित प्रश्नों के लिंग परिवर्तन कीजिए, જેના કુલ ગુણ રહેશે 2. જેમાંનો પ્રશ્ન એક છે, राजा, तो उसका लिंग परिवर्तन हुआ रानी. और प्रश्न 2 है चूहा, उसका लिंग परिवर्तन चूहिया. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં આપણા સોલ્યુશનનો અંત આવે છે. જો તમારે આ સોલ્યુશનની સંપૂર્ણ પીડીએફ જોઈતી હોય તો આજે જ પ્લે સ્ટોર પરથી આપણું એપ્લિકેશન યુથ એજ્યુકેશન એપ ડાઉનલોડ કરો અને આવા જ નવા વિડીયો જોવા માટે યુટ્યુબ પર આપણી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને આ વિડીયોને લાઇક એન્ડ શેર કરવાનું ભૂલતા નહીં. થેન્ક યુ વિદ્યાર્થી મિત્રો.